मोपा कितें केलें आमी थंयसर कोलवाळे कोणाक डिस्टर्ब नाका, कोणाक त्रास नाका, इवन गाडयो ज्यो चलता पळय तांकां त्रास नाका म्हणून आमी एक कॉर्नराक आमची बरी मिटींग घेतली सगळे टॅक्सीकार, ऑल गोवाचे टॅक्सीकार आहले थंयसर. आनी आमचो डिमांड कितें आहलो की आमी गेले फावट तांकां सगल्यांक लेटरां दिल्ली. 26 डिसेंबराक आमी पळय लेटरां इनवर्ट केल्ली आहली, कित्याक थंयसर जें पार्किंग आहा पळय 2 मिनटां 3 मिनटां तें आमकां नाका म्हणून आमकां 10 मिनटां जाय. मग थंय आमी कितें केलें, साहेब आहले थंय, PI आहलो, USP आहलो थंयसर, तेंच्यांनी आमकां मामलेदार आहलो ते, आमी मामलेदाराक रिक्वेस्ट केलो की बाबा अशे इश्यूज आसा, आमकां ते इश्यू नाका. कित्याक 2 मिनटांनी खंयची बायल जी प्रेग्नंट बायल आसता, जे सिनियर सिटीजन आसता, जो स्पेशल चायल्ड आसता, ती धाकटी भुरगीं आसता, तांकां आमी 2 मिनटांनी दिवन भायर सरूंक शकना. ते 210 रुपया कस्टमरूय दिना, हे आमी तेंचे नजरेक हाडून दिल्ले. म्हणून मागीर मामलेदारान कोणाक फोन केलो, कलेक्टराक फोन केलो, तेंचे भितर कितें डिस्कशन जालें. डिस्कशनाक आमी मान दवरून थंयसरूच रावले. मागीर आमकां कितें केलें, सरान देवळकर साहेबांनी USP आहलो थंयसर, शेख साहेब आहलो, तेंच्यांनी आमकां एक डेलिगेशन 12 जाणांचें येलें आनी थंयसर सेशन आहा पळय तेंचे कडेन आमकां मेळयलें. सेशनान आपलें कितें तें सांगलें, सेशनाक आमी कितें तें सांगलें. ते आमकां सेशनान आमकां सांगलें कितें की आज से हमने 5 मिनट किया है, पिकअप आवर जो है ना 2 मिनट का वो हमने निकाल दिया है. ये जब तक निकाला है हमने, जब तक उनके साथ मीटिंग नहीं होगा. क्योंकि तो कितें म्हणटा की जो पळय एअरपोर्ट आसा न्हू, तो म्हणटा आमी गव्हर्मेंटा कडेन चीफ सेक्रेटरी सायन केला आनी तेजे सगळे डॉक्युमेंट्सूय तेणी आमकां थोडे दिल्या. हे डॉक्युमेंट्स तेजे आसा पळय, त्या डॉक्युमेंट जाल्या प्रमाणे म्हणटा आमी थंय ऑपरेट करता. आमकां आनी तुमकां कांय ना म्हणटा तो, कितें आहा तें तुमी म्हणटा गव्हर्मेंटा कडेन मांडा. म्हणून मागीर थंयसर आमची बरी भासाभास जाली. थंयच्यान आमी सगळे मूव जाले, चीफ मिनिस्टराच्या बंगल्यार वयतले म्हणून. पयलीं आमचें जाल्लें सेक्रेटरीन वयचें म्हणून आमी थंय सॉरी म्हणटा की सगळे पुलीस थंयसर लागल्या, हांगासरय घेटी मारल्या. आमचें कशें आहा पळय, आमी मरे प्रोटेस्ट करूंक येवंक नासले, आमी एक उलोवपाक भासाभास करून कितें बरें जाता, सगळे हे इतल्या टॅक्सीकारांचें बरें जाता म्हणून आमी येयल्ले. 22,000 टॅक्सीकारांचें कितें बरें जाता तर आयज आमकां बरें दिसलें. हांगा PI आहलो पळय, तेणी PIन म्हणल्यार तुमचें अपॉयंटमेंट आसा, आमचें अपॉयंटमेंट ना, आमी डायरेक्ट येयला म्हणल्यार थंयच्यान. PIन एक इनिशिएटीव घेतला आनी थंयसर एक मनीस घातला आनी आमकां तेजे कडेन उलोवंक. तर आमकां CMन कितें सांगलें, CMन अश्युरन्स दिला पळय, तो CMचे अश्युरन्स आमचो टेरर सांगतलो. जेन्ना मी सराक मेळ्ळे पळय, सरान सांगलें तुमी मला पॅनीक जावं नाका म्हणलें. सर पॅनीक जावपाचें म्हणजे कितें, आतां तूं 2 मिनटां दिताय, 2 मिनटां तूं 200 रुपया चार्ज करताय जाल्यार कशें जातलें. तेणें आमकां सरान सांगलें तुमकां मोल आपणें 5 मिनटां दिल्या, आपणें मोलो फोन केला आनी तुमकां मोलो 5 मिनटां दिल्या. तशेंच आमी सराक सांगलें, सर म्हणलें 5 मिनटां दिल्यार ती बरें आहा, पूण ते स्पीड ब्रेकर घातल्या ते कित्याक. तर तेणें PIक सांगलें तूं मोपा एअरपोर्टाचेर PIक फोन मार आनी तूं चॅक कर कितले स्पीड ब्रेकर घातले ते. आनी जरी तो हें दिसता स्पीड ब्रेकर सारकें ना ते, जाल्यार तूं आतां काडून ते उडय. आनी सेकंड थिंग, सर म्हणटा जे मेरेन आमची मिटींग जायना ते मेरेन म्हणटा तुमकां हे 5 मिनटां तुमकां दिल्यान पळय, ती 5 मिनटां तशीच आसतली, तुमचे पयशे घेत जावचे ना. आनी ते 2 मिनटांनी पयशे घेताले पळय सगळे बंद केल्ले आहा. आनी जरय तर तें दुसरें सांगता तुमकां, आनी जरय तर खंयचे आमच्या टॅक्सी भावाचे आज सरान आश्वासन दिलां की आपूण पयशे घेवचो ना म्हणून, तशेंच आमकां GRM आश्वासन दिलां की पयशे घेवचो ना म्हणून. आनी जरी तर पयशे तर घेत जाल्यार आमी गाडी थंयसरूच बंद करतले गाडी, तेन्ना आमी खंयसरूच फाटीं सरपाक ना. इतलें सांगूंक जाता. थँक्यू. आनी सेकंड थिंग, हांव आमच्या PIकूय हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेणें आपलो टायम काडून हांगा येवन आमकां अपॉयंटमेंट घेतिलो. तशेंच हांव आमच्या बसवाल्यांक, ट्रकवाल्यांक, जावं आमच्या रेंट कारवाल्यांक आनी जितले आमकां सपोर्टाक केले तितल्या सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. पयलीं कितकी मिनटां आसली? पयलीं 2 मिनटां आसली, तेच्या पयलीं 5 मिनटां आसली. 5 मिनटां पावता तुमकां? 5 मिनटां पावना. तरी सरान सांगलां आमकां आपूण मिटींग घेता, आपूण उलयता, जे भायर कितले रेट चलता एअरपोर्टाचेर. आमी सांगलें सराक सर डेली 8 मिनटां. सो तो म्हणटा आपूण चॅक करता म्हणटा. आनी फुडें कितें जाता तुमचें वयता. स्पीड ब्रेकर पयलो एकूच आहलो. सो मागीर कितें जालें, जेन्ना तांकां GMराक कळोन येयलें की बाबा हे 2 मिनटांनी क्रॉस करतात, सो तेंच्यांनी कितें केलें तें आतां 2 मिनटां क्रॉस करता म्हणून आनीक 3 स्पीड ब्रेकर घातले, म्हणजे गाडी आनीक स्लो जावन येता. तुमी स्पिडीन वयता बी म्हणून? स्पिडीन वयतलेच न्हू. तूं म्हाजे पॉलिसीतले तर 200 रुपया तूं घेताय जाल्यार हांव स्पिडीन वयचो ना. हांव भाडें घेवन येता 1200 रुपया आनी तुका 200 रुपया कित्याक दिवं हांव. आमी पॅसेंजर तुज्या फ्लायटाक हाडटा मरे, आमच्या घरा हाडटा ते हाडिना न्हू. सो तुका पॅसेंजर हाडटा, आमी तर पॅसेंजर हाडटा म्हणून तुजी फ्लायटा वयर वयतात ती, नाल्यार थंयच पार्किंगार उरतली न्ही फ्लायटा तुजी. पूण तुमी आतां स्पेसिफीक टायम बी आमी सराक सांगलां आमकां 10 मिनटां जाय. आनी बसी आहा पळय तांकां 15 मिनटां दिली. 40 सिटर बस आहा पळय ती कशी वयतली, देवूंक जाय. गॅस एकदां बसलेलो देंवत ना, कितें AC आसता न्हू गाडी.
मागीर वयली बॅगां आसता पळय बरी गाडयेचेर ती देवोंक जाय ती 15 मिनटां सुद्दां पावना आमी रिक्वेस्ट केला पार्किंग इश्यू खातीर बीन असो विशय जाता पार्किंगाचो इश्यू ना पयलीं कशें एअरपोर्ट चलतालो पळय थंयसर पयलीं फील गोवा पार्किंग 80 रुपया घेता थंयसर आमी 80 रुपया लायताले सुशेगाद अर्दे वर जाले कस्टमर येताले वयताले तेन्ना कांयच इश्यू ना मागीर आतां तूं हालीं इश्यू जालो तुमकां आतां भितूर गाडये व्हरूंक दिना दिता पूण पार्किंग लायता न्हू Parking लायता. हय आतां तेंच्यांनी कितें केलां 2 मिनटां पीक आवर्स ते काडून उडयल्या सगळे 5 मिनटां दवरल्या खातीर आमी सेशनाकूय थँक्यू म्हणटा आनी सीएम सराकूय थँक्यू म्हणटा मात हेचे मेरेन आमी स्थगीत ना आमकां 10 मिनटां जाय कित्याक बाकीच्या एअरपोर्टांनी 8 मिनटां बीन आसा आता तुमकां टायम बिंग रिलीफ मेळ्ळा टायमिंग रिलीफ मेळ्ळा 5 मिनटां येस कितलो तेंप मेळटलो दुसऱ्या सरान सांगला नेक्स्ट मिटींग जाता म्हणून ना 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 तो कितलो तेंप मेळटलो पळय जो मेरेन तेंची मिटींग जातली ते मिटिंगेक सराक आमी सांगला की आमकांय रिप्रेझेंटेटीव कर म्हणून ते मिटींग तितून आमी रिप्रेझेंटेटीव जाले जाल्यार आमी डिस्कशन करतले ते जे मेरेन जायना 5 मिनटां चालूच आसतली न्हू तुमकां सांगला 5 मिनटां कमी तर आमचे पयशे घेवपाक लायले आमी गाडी थंय हें करता सध्या कितके आहा तुमी सोडले हा चड डिस्टन्स 1 किलोमीटर तुम्ही येऊन चेक करा तुम्ही हांव कितें म्हणटा तूं एकटो गाडी चलय हेंकां रिपोर्टरान तुज्या गाडयेन बसय तेंकां सांग तूं मोपा एअरपोर्टाचेर देंव म्हणा लगेज घे आनी तुजे तर 2 मिनटांनी जावं 5 मिनटां तर जाता न्हू जाल्यार तूं पळय आमकां हय आमच्या टॅक्सीन तुमकां आमी व्हरता पयलें कितें आहलें जाणा 80 रुपीज पार्किंग आहलोलें P1 मोपा एअरपोर्टार 80 रुपीज फील गोवा आनी पयलें 30 मिनट्साक 80 रुपीज आहलोले मागीर एवरी हाफ एन आवर 50 करून वाडत वयताले तेणी कितें केलां तर तें बंद केलां टॅक्सीकारांक आनी तेणी काडलें P2 घातलां तेणी P2 केलां कितें 210 पयलें हाफ एन आवर आनी मागीर 40 रुपीज वाडत वयता सो ओके पार्किंगाचो जालो इश्यू दुसरो म्हणल्यार तुम्ही एक केन्ना एक ड्रायव्ह मारात खंयचे टॅक्सीन बसात तुमचे फॅमिली घेवन आसा वा कोणी एक हँडिकॅप पर्सन आहा वा कोणी जाल्यार एक सिनियर सिटीजन आहा वा कोणी एक्सिडंट जालो एक पेशंट बसून आहा तर आमी टॅक्सीन ड्रायव्ह करता वा कोण धाकटी भुरगीं आहा वा एब नॉर्मल एक चायल्ड बसून आहा जाल्यार 2 मिनटांनी ते क्रॉस करूंक जाता जाल्यार तुमी एक सस्पेक्ट एक तुमी ड्रायव्ह करून पळया आनी तुमकां रिजल्ट कितें मेळटा न्हू तेजेरूच तुमी एक स्टेटस घाला तुमचो तीच मेसेज सरकाराक वचोनी 2 मिनटांनी जाता वा जायना ती थँक्यू एवरी टायम आमी येल्ले कित्याक जो जीएमआराचो पळय आमकां त्रास जाता टॅक्सीकारांक जो मुंबय एअरपोर्ट सरकारान जीएमआराक एक 90 लाख स्क्वेअर मिटर जागो एक्वायर्ड करून दिल्या गोंयकारांचें बरें जातलें म्हणून दिसता की गोंयकारांचें खंयच बरें जायना पेडणेकारांचें कितें जाल्यार तुमकां खबर आसतलें आनी जे टॅक्सीकार निजाचे जे आमी ड्रॉपाक वयता जावं पिकअपाक वयता तेन्ना हेंचे उलाढाल चालू आसली म्हणजे एकदां 70 रुपया चालू केल्ले आतां 210 रुपया हेंचें कितें जालां तें कळना आमी सपोज ड्रॉपाक सुद्दां वयता न्हू ऑल ओव्हर द ग्लोब म्हणजे सगळ्या संवसाराक ड्रॉप करून गाडी भायर सरप बी फ्री आसता आयज जीएमआरान थंय कितें केलां की 2 मिनटांनी च्या वयर कस्टमराक ड्रॉप केलो ती लगेज बी काडली आनी 2 मिनटां वयर उरलें जाल्यार 210 रुपया चार्ज करता सपोज आमी 1300-1400 रुपया भाडें घेवन वयतले तर प्रॉफीट मार्जीन आमचो 300-350 रुपया आसता तेन्ना 210 रुपया जीएमआराक दिवचो पडटालो म्हणजे जीएमआर आमच्या धंद्यान स्टेक होल्डर जाल्लो जांग पार्टनर जाल्ले सो आतां ही गोष्ट घेवन आयज आमी प्रोटेस्ट करपाक लागीं जाल्ले एक आमचें डेलिगेशन जीएमआरा कडेन मिटिंगेक गेले जीएमआरान सांगलें कितें फुडली तेंची सीएमा कडेन मिटींग आहा सिव्हील एव्हिएशना कडेन मिटींग आहा ते पर्यंत 5 मिनटां पिकअप फ्री आनी ड्रॉप फ्री करतले म्हणून आतां कोण आमकां थंय म्हणलो आरे सीएम म्हणलो मातसो सुदारला गोंयकारांक कितें ती चिंतता सो आमी कितें केलें जाल्यार युटल्या सीएमा कडेन येयले बाबा चिंतता बरें ना म्हटलें एटलिस्ट 10 मिनटां फ्री ऑफ कॉस्ट करतलो म्हणून पूण सीएमानूय तीच गोष्ट सांगली की 5 मिनटां फ्री ऑफ कॉस्ट करतले म्हणून आमी आनी फुडें कितें आहा तें पळोवया म्हणून म्हणजे हेजे वयल्यान दिसून येयलें की तो गोंयकारांची चिंतिना आनी दे आर हँड इन ग्लावज म्हणजे जीएमआर आनी आमचो गोवा गव्हर्मेंट फक्त आतां आयज गोंयकारांची चिंतपाचें हेंच्यांनी गोंयकारां धंदे सोंपोवपाचे हेंच्यांनी हें घेतल्या खंय तरी गोंयकारांक स्लेव्स आनी भिकारी करपाचो दवरला सो ताका लागून आयज सीएमाच्या पांया कडेन भीक मागपाक गेल्ले की 5 10 मिनटां करात म्हणून तेणी आतां आश्वासन दिलें आमकां की फुडें मिटींग घेतल्यान कितें तें सांगतलें म्हणून ते पर्यंत आमी आहा तशें 5 मिनटां फ्री केल्या पळय तशें रावतले आमी सो तांकां दिसता जर गोंयकारांक सक्षम करतले आनी गोंयकारांचे धंदे गोंयकारां हातीन दवरतले जाल्यार हेंच्यांनी कितें तें गोंयकारांच्या सायडीन एक डिसिजन घेवंक जाय सीएमान अशें म्हाका दिसता नाल्यार सगळे गोंयकार सक्षम आसा 27 डिसिजन घेवपाक कितें तें थँक्यू आनी मिडिया तुमकां थँक्यू तो डिस्टन्स कितको आसा रे तुमी आतां स्टार्ट करता पळय पॉयंट टू ते कितके मिटर जाता किलोमिटर म्हाका दिसता आमकां ट्रॅव्हल करपाकूच विदावट स्टॉप करिनासतना ट्रॅव्हल करपाकूच 2 मिनटां वयता 2 ते 3 मिनटां वयता स्पीड ब्रेकर घालून 2 ते 3 मिनटां वयता विदावट स्टॉप हा कस्टमरान देवून आसा कस्टमर घेयना आसता थँक्यू